Monsieur Biro. Excellence Abdoulaye Koumaré, ambassadeur du Mali en Espagne, Iniclé. Ba, Iniclé, au Bismillah. Ok. Ni y'a san dama dama ye Mali ka ambassadeur ye Espagne yan. E nana sɔrɔ yan Maliyɛnw u ka sigi bɛ cogo jumɛn? D'abord, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ani an b'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo RP Media k'i ka question jaabili la ne nana effectivement nin y'a san 3 ye pratiquement parce que ne ye n ka lettre de créance n y'o présenté le 22 septembre 2016 an ka maliyɛn mun bɛ Espagne yan anw cɛ ala barika la a ka ɲi surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya bi a ka ɲi kosɛbɛ parce que ne nalen n nana min sɔrɔ yan n nana sɔrɔ fɛn caman bɛ yen o kun mako b'a la mais ala barika la bi ne wa an kelen tɛ dɛ ni équipe min bɛ yan an ka cɛsiri fɛ an sera ka caman kɛ ni équipe bɛ yen o la n bɛ foli lase équipe ma fɔlɔ n baarakɛɲɔgɔnw ka taa personnel diplomatique la ka tɛmɛ personnel local fɛ n b'u bɛɛ fo u ka cɛsiri la u ka fasodenɲumanya la ani k'o bɔ yen n bɛ maliyɛnw fana fo an nana mun sɔrɔ yan an bɛ ka baara kɛ mun ye yan parce que an bɛ ka baara kɛ olu de ye kosɛbɛ parce que hakililajiginna ambassade yan ambassade don nka an bɛ baara min kɛ a baara kolo girinma yɔrɔ o ye affaire consulaire ye n'a bɛ fɔ min ma consulat baaraw n'o ye an balimaw olu ka sɛbɛnko ye u denw ka sɛbɛnko u musow ta u ka famille ka sɛbɛnko o baara kolo girinma yɔrɔ o y'o ye hakililajiginna an y'a fɔ aw ye cogoya min na Espagne yan mɔgɔ 40,000 o de bɛ yan 40,000 Maliens o de bɛ Espagne parce que Espagne ye donda de ye Maliyɛn caman bɛ yen an balimaw bɛ u bɛ don Espagne fɛ u bɛ bɔ Maroc u bɛ don yan fɛ mun bɛ bɔ Libye olu bɛ don en général Italie fɛ yan ta ye Maroc ye mun bɛ don Maroc fɛ yan ye tɛmɛsira ye ka taa hali Europe kɔnɔna tɔw la mais mun sigilen don Espagne o ye 40,000 ye donc an n'olu cɛ ala barika la an ka balimaya ani an ka sigi a ka ɲi parce que an nalen an y'a sɔrɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka mɔgɔw u mago bɛ consulat la consulat cogo di k'a fɔ u mago bɛ so la dɔw k'a ma bon u mago bɛ bon na consulat yɛrɛ bɛ se ka kɛ yen yɔrɔ min na consulat min bɛ se ka an ka Mali yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya k'o yira k'an danbe fana k'o sabati parce que an tun bɛ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ kun nalen a kun man ɲi image bɛ yan an bɛ tila k'u yira o la n ka tila peut-être aw yɛrɛ kan ka kuma dɔ sɔrɔ o ko la parce que an tun bɛ yɔrɔ la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 3 tɛ se ka don yɔrɔ la mɔgɔw bɛ kɛnɛma mais ala barika la bi an ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ min ka bon kosɛbɛ ni an ka mɔgɔw bɛ baara la yen n'u ye consulat mɔgɔw ye consulat baarakɛlaw ye n'o ye agent administratif ye ani n'o ye an ka agent ye mun ye agent consulaire ye mun bɛ baara kɛ consulat ko fanfɛ yɔrɔ la ani secrétaire olu b'o yɔrɔ la. Ni y'a san 2 ye an bɔra yan wa an bɔra yan don min na o y'a sɔrɔ yan falen dɔ tɛ Espagne Maliyɛnw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na yan ka n'u ka nisɔngoya jira u ka laɲini tun ye fɛn min y'a dɔn an ye kuma d'u ma u ko n'u wulila enrôlement ko la u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la n'u wulila carte ɲina demandeli la u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la passeport ko passeport bɛ se ka san 1 tɛmɛ u t'a sɔrɔ dɔw yɛlɛmana ka kɛ sans papier ye yan dɔw bɛ u tɛ se ka t'u furakɛ dɔw ka baara tiɲɛna dɔw ka furu sara sabula i tɛ se ka so sara i tɛ se k'i ka denbaya balo parce que sɛbɛn t'i bolo parce que i ka contrat tigɛla donc dɔw ka furu sara nin bɛɛ kɛla ka taa don cɛ ka na se bi ma janvier 2017 ka na se bi ma
mun yɛlɛma de donna Espagne maliyɛnw ka délai ko la sɛbɛnko hukumu kɔnɔ. I ni ce i ka ɲininkali la n bɛna s'a ma fɔlɔ n ye min fɔ fɔlɔ o tun ye u ka baarakɛyɔrɔ ko ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ ka ɲɛ i ka baara kɛ condition ka ɲi tubabuw b'a fɔ cogo min na so ka k'i bolo i bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na i fɛrɛ la i hakili sigi kɔnɔna na donc o so ko o ɲɛnabɔra ala barika la k'o bɔ yen i y'a fɔ cogo min na i ka ɲininkaliw la o so ko in tun b'a la a don a kɛra exactement 7 janvier 2017 a kɛra o de la donc so ko o tun b'a la ani ye min fɔ sɛbɛnko ninnu o tun b'a la ni sɛbɛnw bɛ se ka teliya cogoya min na mais hakililajigi kɛ hali bi baara ninnu kɔnɔna na anw ta ye anw bɛ ravec de kɛ recensement o y'o ye recensement administratif à vocation d'état civil ravec an b'o de kɛ k'o bɔ yen sɛbɛnko ninnu na fana an ka mɔgɔw mago bɛ nina la anw bɛ nina ye fiche nina an b'a daminɛ kɛ yan k'a bila ka taa Bamakɔ Bamakɔkaw de b'a bɔ fiche nina in kɔrɔ ye mun ye numéro nina de b'a kan o de bɛ se k'i permet ka passeport sɔrɔ donc o fiche nina in o bɛ Bamakɔ yɔrɔ min bɛ yen service da min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko CTDEC o bɛ yen de hakililajiginna CTDEC o bɛ ministère de l'administration territoriale de la olu ka baara bolofara baarakɛyɔrɔ dɔ bolofara de don o mana bɔ yen sɛbɛnko la yan an mago bɛ passeport la bon passeport ko bi kɔni ala barika la an bɛ se ka fɔ o nɔgɔyara kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye Bamakɔkaw ye ministère de la sécurité mɔgɔw u sera k'an dɛmɛ parce que passeport fana bɛ dilan ministère de la sécurité la u y'an dɛmɛ an ye fɛn dɔ sɔrɔ ko console o la bi ni ala sɔnna ma i ka sɛbɛn mana dun passeport ko la n'a dafalen don dɛ erreur t'a la 3 semaines don semaine 3 ka taa se 4 ma o y'a cayali bi o bɛ se ka fɔ min ye nina ye an tɛ se ka délai fɔ o la parce que o tɛ dépend anw na o bɛ kɛ Bamakɔ o bɛ kɛ CTDEC la wa CTDEC bɛɛ b'a dɔn o kɔni yɔrɔ la o kow ka ca cogo di parce que bɛɛ de fana ka fɛn bɛ ta yen bɛɛ ka demande bɛ ta yen anw dɔrɔn tɛ anw ka ambassade dɔrɔn tɛ ambassade tɔw b'a la ani Bamakɔ fana b'a la Mali tɔw bɛɛ b'a la donc o yɔrɔ la o kɔni délai an tɛ se ka délai fɔ o la kosɛbɛ mais en général kalo 1 ka taa se kalo 2 la olu de don mais hali bi o kɔni délai ka ca mais passeport kɔni t'an sera k'o maîtriser sisan o ye dɔgɔkun 3 ye dɔgɔkun 4 kalo 1 ɲɔgɔn na donc o bɔ yen o de ka gɛlɛn passeport de ka gɛlɛn parce que n'i bɛ fɛ ka sɛbɛnw renouveler i y'a fɔ cogo min na dɔw ka baara bɛ tiɲɛ u ka fɛngɛw bɛ tiɲɛ hali u ka furukow ni fɛnw u mago bɛ passeport la donc o bɔ yen an ka mɔgɔw mago bɛ sɛbɛn wɛrɛ la n'o ye carte d'identité consulaire ye ala barika la olu ka nɔgɔ bi olu ka nɔgɔ ani u mago bɛ hali sɛbɛn wɛrɛ la certificat o bɛ se ka kɛ certificat suguya ka ca certificat de mariage b'a la certificat wɛrɛw fana bɛ yen certificat d'hérédité certificat ka ca olu certificat fana an b'olu kɛ mais ala barika la ni nalen ani bi cɛ an wulila an b'a fɔ min ma mission itinérante an b'o kɛ Espagne kɔnɔna na an taamana ka se yɔrɔ mun na a ka ca ni yɔrɔ 40 dugudenni 40 togodaw b'a la donc olu kɔnɔna na an sera yen ka taa maliyɛnw nɔfɛ parce que hakilila jiginna an ka maliyɛnw bɛ baara kɛ forow de la kosɛbɛ sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ yen de kosɛbɛ a ka gɛlɛn olu ma ka déplacer ka na fo yan ani fana degun min fana b'u la komi an balimaw don u bɛ na en général u bɛ yen papier t'u la ni papier t'u la u ko k'u bɛna n'u ko k'u bɛna capitale kɔnɔ yan ala k'an kisi u bɛ se ka minɛ polisiw b'u minɛ sira la papier t'u la donc an b'an déplacer ka s'u ma pour que ka ninnu papier u mago bɛ sɛbɛn mun na a ka ca ala fɛ an ni machine bɛ taa an b'a bɛɛ kɛ sur place là-bas ka d'u ma n'an tɛ se ka min kɛ an b'u enregistrer n'an nana yan an b'u kɛ ka tila k'u ci u ma donc bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi caman sera ka kɛ mission 40 nin y'a to an ye caman kɛ parce que an nana ka sɔrɔ effectivement a kun mago bɛ yen maliyɛnw kun mago bɛ recensement na kosɛbɛ u kun mago bɛ u ka fiche ninaw la kosɛbɛ u mago bɛ passeport fana na kosɛbɛ mais nin taama ninnu
ni wulikajɔ ninnu y'a to an sera ka caman sɔrɔ u la an ye caman ka sɛbɛnw kɛ bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi. dɔw nakun yɔrɔ kana to Espagne dɔw nakun ye ka tɛmɛ Espagne fɛ ka taa jamana wɛrɛ i b'a fɔ Faransi i b'a fɔ Angleterre etc. a maliyɛn minnu bɛ na an y'a fɔ cogo min na caman bɛ na ji sira fɛ caman ja tigɛlen de bɛ se yan a bɛ fɔ fɛn min ma traumatisme est-ce que mɔgɔw bɛ yan walima situation bɛ yan ni maliyɛnw nana nin cogo la ni croix rouge y'a ka baara kɛ ni service d'immigration y'a ka baaraw kɛ komi aw yɛrɛ sigikun de ye yan maliyɛnw kun ye est-ce que ci bɛ aw bolo ka s'u ma walasa k'u hakili latigɛ ani a bɛ fɛn min ma assistance juridique ni maliyɛn ye kungo sɔrɔ yan an k'a kɛ sisan maliyɛn dɔ ka accident dɔ kɛ ou maliyɛn dɔ ye problème wɛrɛ sɔrɔ tribunal taga ko kɛla la est-ce que assistance juridique bɛ ambassade la yan walasa ka Espagne maliyɛnw dɛmɛ. mun ye maliyɛnw kun bɛ na ni sɛbɛn t'u la n'u nana u sera u bɛ yɔrɔ min na en général a man kan an ka t'u nɔfɛ cogo dɔ la parce que a bɛna kɛ komi papier t'u la an bɛ k'u dɛmɛ ani an ka jatigiw cɛ olu man ɲi nka ni maliyɛn min problème b'a la an kɛlen don k'a organiser o de y'a to n ka taama ninnu kɔnɔna na n y'a fɔ u ɲɛna n bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n b'a fɔ u k'u organiser association na association maliyɛn association ka kɛ association ninnu kɛkun ye mun ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hɛrɛ ani hɛrɛ tana na ni problème ye mun sɔrɔ association ninnu olu b'a lajɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na donc l'association dɛsɛra u bɛ anw ɲininka n'anw bɛ se ka dɛmɛ min kɛ an b'o kɛ dibi la an ni association cɛ pour que u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogoya min na maliyɛnw dɛmɛ cogoya min na i ye min fɔ assistance juridique anw fɛ yen sariya la anw man k'a kɛ an man k'a kɛ cogo di sariya la ni ko an man k'a kɛ a wari tɛ k'a fɔ ko budget bɛ a kama o tɛ yen mais u t'a bali k'an b'a kɛ parce que an balimaw don an b'a kɛ cogo di an yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ mun bɛ yen parce que avocat dɔw bɛ yen u bɛ se k'a fɔ u b'u dɛmɛ mais wari tɛ sara a la an b'olu dɔw lajɛ socialement ou bien service social an b'a lajɛ an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ cogo min na croix rouge ninnu an n'olu fana bɛ baara kɛ pour que dɛmɛ min bɛ se ka las'u ma cogoya min na o bɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen fana juridiquement u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ gratuitement an n'olu dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama u b'o u dɛmɛ mais anw tɛ ye directement anw bɛ to kɔfɛ mais an b'u lajɛ an bɛ se ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma cogoya min na an b'o kɛ o y'o cogoya ye mais ni maliyɛn ye problème sɔrɔ k'a fɔ a ye problème sɔrɔ yɛrɛ ka se fo santé ko ni fɛn ninnu fana ma an b'a lajɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ fana an b'a kɛ an yɛrɛ bɛ wuli tuma dɔw ne nalen yan hakilina jiginna n taara hôpitaux dɔw la ka taa maliyɛnw lajɛ mun man kɛnɛ n taara fana kaso dɔw la n taara maliyɛnw lajɛ u bɛ ka condition bɛ cogoya min na o kɔnɔna na i y'a fɔ cogoya min na dɔw bɛ yen n b'u ɲininka avocat b'i bolo ou bien avocat t'u bolo n'an bɛ se ka sara don u kɔrɔ cogoya min na pour que ka avocat sɔrɔ pour que u ka dossier fana a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na dɔw yɛrɛ bɛ yen anw yɛrɛ dɔrɔn ni anw y'an présenter a ka ca ala fɛ a dɔw bɛ yen u ka situation a bɛ nɔgɔya parce que a bɛ fɔ ko mɔgɔ b'u la parce que a caman bɛ yen ni mɔgɔ t'i la i ka ko a ka gɛlɛn dɔɔnin donc o yɔrɔ la an b'a lajɛ an b'an déplacer tuma dɔw an bɛ se u ma dɔw bɛ kaso la dɔw bɛ yen n'u man kɛnɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ mais komi anw fɛ yan musakako b'a la musakako in ye budget tɛ anw bolo a fɛn ninnu kama mais an bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ an b'o kɛ dɛmɛ ye mun ye an bɛ siraw de ɲini an bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na o siraw kɔnɔna na association caritative bɛ yen an n'olu dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'olu dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani association yɛrɛ maliyɛnw ka association olu yɛrɛ fana b'u dɔn kosɛbɛ an n'olu fana bɛ kuma an bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo o cogo an b'a kɛ parce que an balimaw don maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ Espagne territoire kɔnɔna na a ye kungo sɔrɔ cogo o cogo n'a sera anw ma a ka ca ala fɛ an bɛ dɛmɛ kɛ hakilila jiginna mɔgɔ 2 3 sisan an y'olu lataa dɛmɛ ka taa Mali la ani croix rouge o ye mɔgɔ kunkolotɔw ye
mɔgɔ mun hakili tiɲɛna k'u to yan olu dɔw bɛ yen an y'olu lasigi parce que y'an sigi ma ɲɛ u bolo ou bien y'an sigi kɛra problème ye kunkolo wuli y'u minɛ o kunkolo wuli kɔnɔna na sa an y'u fɛngɛ u taara an sera ka dɛmɛ min kɛ an ni association caritative comme Croix Rouge an ni Croix Rouge ye baara kɛ mɔgɔ 3 ɲɔgɔn an y'u lajɛ k'olu lasigi olu seginna an ni malien an ka ministère an ye compte rendu k'u ye an ni ministère des Maliens de l'extérieur n'an b'a kɛ en général an n'olu b'a kɛ an b'olu wele pour que ka taa kunbɛn ani pour que fana a tigi somɔgɔ dɔw ka kɛ yen Bamako pour que k'a accueillir o somɔgɔ min fana o b'a sɔrɔ somɔgɔw fana ye sɛbɛnni de kɛ parce que juridiquement droit ko don il faut que somɔgɔw fana ka engagé k'a fɔ u bɛ fɛ u balima ka na somɔgɔ sugu min don a bɛ fɔ cogo min na parenté premier degré o bɛɛ b'a la parce que droit ko don a kow ka misɛn dɔɔni an ka consulat ninnu caman bɛ yen an ye consulaw dayɛlɛ yɔrɔw la ne nalen ni sisan cɛ hakili lajigin an ye consulat 5 dayɛlɛ o dayɛlɛla Tenerife o dayɛlɛla Séville o dayɛlɛla Valence o dayɛlɛla Saragossa mais Saragossa ta ma daminɛ fɔlɔ a ma kɛ fonctionnel ye mais an ye autorisation sɔrɔ ka dayɛlɛ ani autorisation sɔrɔ fana ka dayɛlɛ Palma de Mallorca donc olu 2 de bɛ sen na donc mais autorisation sɔrɔ olu la mais tɔ 2 in bɛ sen na donc olu fɛnw na en général an ye laɲini kɛ k'a fɔ mun bɛ kɛ consul ye a caman bɛ yen mun ye avocat ye an y'olu ta avocat dɔw b'a la c'est pour que olu fana b'an dɛmɛ yan sariya ko la donc consulat honoraire de don consulat honoraire don donc a consul bɛɛ ye espagnol de ye pour le moment fɛn fɛn b'an bolo yan bɛɛ ye espagnol ye parce que hakili lajiginna critères de bɛ consulat honoraire ko la bɛɛ bɛ se ka k'a ye siya bɛɛ bɛ se ka k'a ye nationalité bɛɛ bɛ se ka k'a ye consulat honoraire bɛɛ o de y'a sariya ye donc o fana consulat honoraire a tigi de b'a yɛrɛ ta en charge o de y'a danfaraba ye ani consulat normal cɛ a tigi b'a yɛrɛ ka so ta a tigi bɛ a yɛrɛ ka ji courant gazi a b'o ta a tigi bɛ a yɛrɛ ka personnel mun bɛ baara k'a fɛ yen a yɛrɛ b'u sara hali a yɛrɛ ka sarako o bɛɛ bɛ bɔ consulat in donc o de ye consulat honoraire ye mais o fana processus b'a la an bɛ demande de kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma ani an bɛ demande kɛ fana yan ɲɛmɔgɔw ma yan autorités ma pour que k'a autoriser an k'a sigi. an y'a fɔ ko 40,000 Maliens de bɛ Espagne yan fɔ Espagne ma se consulat général sigi ye soit Barcelone soit Madrid. a sera mais an y'a fɔ aw ye cogoya min na musakako don parce que hakili lajiginna ni k'i bɛ consulat général kɛ sisan Mali de bɛ so ta Mali bɛ ji sara a bɛ courant sara mɔgɔ mun bɛna baara kɛ yen Mali bɛ olu fana ta Mali bɛ u ka famille fana ta en charge famille ka école u ka furaw o bɛɛ Mali b'o bɛɛ ta bon donc o charge ka bon Mali ma sisan o charge ka bon o de y'a to pour que an bɛ se ka maliyɛnw kungo régler sisan urgence la an ye option min ta o kɛra consulat honoraire ninnu ye pour que u ka problème bɛ se ka régler parce que consulat honoraire n'i ye jateminɛ kɛ ani consulat général ou consulat simple a bɛɛ ye kelen ye dɛ a bɛɛ ye prestation kelen ye différence min b'u cɛ kɔni o ye prestation min bɛ kɛ yen effectivement i bɛ taa sɔrɔ olu ye dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 4 dɔrɔmɛ 5 fara a kan parce que olu yɛrɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ y'u yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na donc o de y'a différence ye mais o fana n'i y'a jateminɛ o ka nɔgɔn i k'a fɔ sisan i bɛ bɔ Séville ka na i ka sɛbɛn ɲɛnabɔ fo Madrid i bɛ temps perdu ka na i bɛ train ta ka na ou bien i bɛ na avion na o bɛɛ o ye wari ye i ka journée de travail i b'a perdu donc c'est pour k'o éviter n'i ye consulat sɔrɔ i kɛrɛfɛ dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 5 farala i ka fɛn kan ne kɔni hakili la o tɛ fɛn kɛ ten o fana hakili lajiginna maliyɛnw yɛrɛ u yɛrɛ y'a jateminɛ olu de bɛ demande kɛ en général consulat honoraire ko la an bɛ sɔrɔ k'a bila ka t'u fɛ yen ou bien an b'a ɲɛɲini en même temps an b'a fɔ faamaw ye ka autorisation ɲini a bɛ sɔrɔ ka kɛ donc pour le moment an ka option ye honoraire ninnu ye mais an ye demande kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ jaabi min dira an ma o ye musakako ye bon donc o yɔrɔ de don n'o tɛ a ka d'an yɛrɛ ye a ka se ka kɛ
administration de fɔ depuis baro daminɛ sisan da bɛna se diplomatie ma c'est-à-dire que ambassadeur yɛrɛ sigikun tɛ ka na mɔgɔw ka sɛbɛnko ɲɛnabɔ ambassadeur sigikun ye fɛn wɛrɛ ye mais Espagne ka cas ye cas particulier de ye parce que Mali autorité administrative consulaire bɛɛ tɛ yan en tout cas a ma na i b'a fɔ France ta bɛ cogo min na diplomatie yɛrɛ sira kan ci jumɛn de bɛ Mali ni Espagne cɛ bi i y'a fɔ cogo min na an ye kuma mun fɔ o ye aspect consulaire ye consulat ko baaraw maliyɛnw ka sɛbɛnko o kɛrɛfɛ baara ambassadeur baara diplomatie la o ye an n'an teriw espagnolu relation min b'anw cɛ an ka teriya k'o développer ani fana an ka relation commerciale économique olu bɛ se ka développer cogoya min na k'o fana développer Mali o fɛnw musakako fɛnw Mali sɛnɛfɛnw Mali sanu Mali fɛn fɛn bɛ se ka bɔ Mali la olu bɛ se ka feere yan cogoya min na pour que a nafa o ka se ka se Mali ma an b'o yan o ko la yan fana taw olu ka fɛnw bɛ se ka taa an fɛ yen cogoya min na o ka se ka a nafa ka se ka se u ka dugu ma ani fana o bɔ yen anw cɛ yan komi Espagne sɛnɛkɛduguba don o kɔnɔna na olu sɛnɛkɛ technique ɲɛnɛma caman b'u bolo an bɛ se k'o lajɛ cogoya min na ka taa an fɛ yen an bɛ se k'an ka mɔgɔw bila ka na kalanw kɛ cogoya min na pour que k'olu dɔw kɛ ka taa se ka kɛ anw fɛ yen olu b'a la ani fana élevage u bɛ élevage fana kɛ kosɛbɛ o fana u bɛ se k'an dɛmɛ o la cogoya min na o b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw don baara kɛyɔrɔ kalan yɛrɛ éducation na fana an ka mɔgɔw bɛ se ka na kalan kɛ yan cogoya min na ka taa olu bɛɛ b'a la o aspect bɛɛ b'a la donc ani fana fɛn yɛrɛ la diplomatie fana na Nations Unies na bɛɛ bɛ yen ani Espagne bɛ yen an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na surtout an ka problème bɛ yen bi cogoya min na kɔrɔnfɛ ko ani Espagnol bɛ se ka kuma olu bɛ se ka kuma u daɲuman don an ka ko la cogoya min na rencontre internationale la a bɛ se ka kɛ Nations Unies ye New York a bɛ se ka kɛ fana yɔrɔ wɛrɛw ye min na ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ se k'u daɲuman don a la cogo min na k'an dɛmɛ olu fana b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw de don donc an ka teriya la fɛn caman b'a kɔnɔna na. Bon kabi e bɛ yan fo kana se bi ma e y'a fɔ ko nin ye san 3 ye Mali ka ambassadeur yan e ye wulikajɔ jumɛn de kɛ o sira kan fɛn jumɛn de bɛ se ka fɔ ka bolo sin o ma ko e ka wulikajɔ y'o lase Mali ma ni coopération diplomatique in kɔnɔ. Coopération diplomatique in kɔnɔna na n nana fɔlɔ an ka teriya an y'o sinsin parce que teriya a bɛ bɔ adamadenya i b'a sɔn i b'a sinsin an y'o sinsin fɔlɔ o sinsinni kɔnɔna na u ka projet mun bɛ yen ka taa Mali la Mali dɛmɛli fanfɛyɔrɔ la développement fanfɛyɔrɔ la a dɔ bɛ yen n'o ye agriculture fanfɛyɔrɔ ye an y'o fana kɛ u ka projet dɔw bɛ yen n'o kan ka kɛ Sikaso Kucala Sikaso Kulukoro ani dugu dama dama ka yɔrɔw électrifier ou bien ka taa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ olu dɔw bɛ yen o projet dɔw bɛ sen na projet wɛrɛw bɛ sen na k'an ka hôpitaux k'olu dɔw équiper o projet bɛ yen o bɛ f'o ma Makibɛr Makibɛr de bɛ k'o fɛn kɛ Makibɛr ye yan société dɔ ye yan entreprise dɔ ye olu bɛ k'o kɛ an ka hôpitaux Gabriel Touré Point G ani Kati Camp Kati caserne ani gendarmerie olu fana olu b'a la olu équipement hôpitaux équipement o b'a la an ye wulikajɔ olu ko la olu b'a la an ye wulikajɔ kɛ fana kalanko fanfɛyɔrɔ la bi ne nalen sisan an ni yankaw cɛ sɔrɔsiw tun tɛna formation na yan mais anw nalen sisan sɔrɔsiw bɛna formation na u bɛ kalan kɛ fo ka kɛ école de guerre bi mɔgɔw bɛ yan bi u bɛ école de guerre la yan gendarmew u bɛ na hakili lajiginna yankaw u fɛngɛnen don kosɛbɛ u bɛ se kosɛbɛ terrorisme kɛlɛli la comme terrorisme o b'an fɛ yen u bɛ se o la kosɛbɛ mɔgɔ caman nan'o la ka na kalan kɛ yan gendarmew ni policiers b'a la ani lutte contre le trafic humain ninnu trafic de drogue ni armes a bɛɛ olu fana na ne nalen an sera ka mɔgɔ caman bila ka na u nana kalan kɛ o domaine na donc o n'a ɲɔgɔnna caman donc min ye fana yan fana ka taa anw dɛmɛ anw nalen a tun bɛ yen ka kɔrɔ dɛ mais dɔ farala kan u ka troupe dɔ farala olu ka Mali la mun bɛ baara kɛ Nations Unies ka cadre la
MINUSMA cadre la dɔ farala u ka mɔgɔw kan dɔ farala fana u ka mɔgɔw UITM u ye caman k'an ye o la formation UITM bɛ yen Union européenne ka fɛn min bɛ yen donc Espagne u ye caman fara u taabolo kan o fɛn in na donc hakili lajiginna en gros ka développement bɔ yen formation olu fana o caman kɛra an nalen fɛn wɛrɛ min bɛ yen n'an y'a kɛ prestation consulaire au prix kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye consul bɛɛ fara ɲɔgɔn kan janvier 2018 à partir du 1er janvier 2018 an ye prix caman jigin caman bɔra prix la an ye kɛrɛfɛ prix lajɛ ani an ye an ka faamaw ɲininka fɛn bɛ se ka bɔ mun na an ye fɛn bɔ a bɛɛ la donc prix caman bɛ yen o jiginna à partir du 1er janvier 2018 o kɛra o ye an nalen an ye mun kɛ o bɔlen kɔfɛ fana n b'a fɔ n bɛ segin a kan depuis 7 janvier n kun y'a fɔ cogo min na hali bi an b'o la ala barika la maliyɛn tɛ yen maliyɛn kelen tɛ yen an ye laisser passer kɛ min na k'a gɛn ka sigi ambassade la depuis ne nana fo bi an m'a kɛ maliyɛn si tɛ yen k'a gɛnna parce que min don an bɛ maliyɛnw dɔn u bɛ dɛmɛ min na mali la u bɛ faso jɔli la min na maliyɛn mun bɛ yan u bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ mun na ani u bɛ somɔgɔ dɛmɛ min na u bɛ sama min kɛ mali la dɔw yɛrɛ y'a statistiques kɛ k'a ye a wari ka ca ni aide au développement min bɛ kɛ mali la ye donc olu hukumu kɔnɔna na ani maliyɛnw fana u nali yan hinɛ min b'a la mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ makɔrɔtɔkow kɛ pour que ka na yan donc hinɛ kosɔn depuis nana ala barika la maliyɛn tɛ yen an ye min lasegin k'a fɔ k'a ma diyan a dira n ma dɛ mais n ye fɛn min fɔ sisan olu kosɔn ani faso yɛrɛ kanu kosɔn an m'u mɔgɔ tɛ yen an ye min lasegin pour que u nan'u yɛrɛ ɲini u ka se k'u yɛrɛ ɲini ka dɔɔni bila ka taa so donc o yɔrɔ fana ye amélioration ye ko n b'o da kuma kan. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye an reçu i ka bureau la yan ambassade du Mali à Madrid an ka spectateurs bɛɛ b'i fo i ni ce. Ani ce ani baraji ala ka an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Amin. Ala k'aw ɲuman segin. Amina.